नमस्ते। आज हम सीखेंगे हिंदी में वर्णमाला। तो चलो सीखते हैं। अ से अनार। आ से आम। छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एक। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अह है खाली। क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गाय। घ से घड़ी। अंग है खाली। च से चप्पल। छ से छतरी। ज से जग। झ से झंडा। या है खाली। ट से टमाटर। ठ से ठेला। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। अणा है खाली। त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नाक। प से पतंग। फ से फल। ब से बतख। भ से भालू। म से मछली। या से यज्ञ। र से रथ। ल से लट्टू। व से विमान। श से शलगम। श से षटकोण। स से संतरा। ह से हिरन। अक्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। श्र से श्रमिक। Let's learn A to Z. A for apple. B for bubble. C for cat. D for donut. E
fish. G. G for grapes. H. H for hand. I for ice cream. J. J for juice. K for kite. L for leaf. M for mango. N for nuts. O for orange. P for pizza. Q for quail. R for rainbow. S for snowman. T for turtle. U for utensils. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yoga mat. Z for zeppelin. Let's learn numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One ball. 2, 1, 2, 2 ball. 3, 1, 2, 3, 3 balls. 4, 1, 2, 3, 4, 4 balls. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 balls. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 balls. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 balls. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 balls. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 balls. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 balls. One burger. 2 bicycle. 3 gingerbread man. 4 bananas. 5 tomatoes. 6
6. Cat. 7. Honeybees. 8. Turtle. 9. Balls. 10. Eggs. Subscribe for more videos.